مرحبا بكم. هذا فيديو جديد سنتطرق فيه للوحدة السادسة الأسبوع الثاني مع المكون ديال l'orthographe. نبداو مع التمرين الأول. Je souligne le mot invariable. إن في هذا التمرين غادي نسطرو تحت الكلمات الغير متغيرة، يعني اللي ما كيتغيروش au niveau de l'orthographe. عندنا لا ليست A فيها vers et vers. كتلاحظوا بأنهم سون دي زومونيم، يعني كينطقوا بنفس الطريقة ولكن ما عندهمش نفس المعنى، وفيهم بعض الكلمات اللي هما دي مو انفاريابل وفيهم دي مو فاريابل، يعني فيهم كلمات متغيرة كلمات غير متغيرة. دونك بالنسبة لي مو انفاريابل عندنا في لا ليست A عندنا لو مو فيغ، الكلمة الأولى اللي مكتوبة بإس. أما الكلمات الأخرين فهما سون دي مو فاريابل. دونك عندنا لو مو فيغ كي سيكري افيك إس كتعني نحو أو لا باتجاه، وهذا سي ان مو انفاريابل، يعني ما كتغيرش، كتلقاها دائما بنفس الطريقة مكتوبة بنفس الطريقة. أما فيغ الثانية مكتوبة بالتي فهو سي ان ادجيكتيف. دونك الادجيكتيف il s'accorde، كنقولوا l'adjectif il s'accorde. دونك ممكن نزيدو ليها او، ممكن نزيدو ليها اس على حسب البلاصة ديالها في الجملة. لو مو الثالث فيغ كتعني الكأس، دونك سي ان نون و لو نون اي شونجابل، يعني ممكن يتغير على حسب البلوريال او سينغولي. بالنسبة لآخر كلمة اللي هي فيغ كتكتب او ار، سي ان نون اوسي، يعني اسم، هي الدودة، دونك ممكن حتى هي ممكن تاخد اس، يعني تولي في البلوريال. في لا ليست بي عندنا كذلك عندنا لو مو بخي. أول كلمة سي ان ادفيرب كتعني قربة أو قريبة، دونك سي ان مو انفاريابل. بالنسبة لو مو بخي اللي مكتوبة بالتي و بخيت هما نفسهم، يعني سي ان ادجيكتيف. دونك الأولى راه في ماسكولين والثانية راها فيمينا، دونك نفس الكلمة بخي بخيت. ثم عندنا بخي اللي كتعني المرج، دونك سي ان نون. هاد الكلمات بثلاثة سون دي نون فاريابل باستثناء الكلمة الأولى اللي هي بخي كتكتب او اكسون غراف اس. لا تخوازيام ليست عندنا تخوا مو اللي هما بورك بور بور. دونك بورك سي ان نون كتعني الخنزير، دونك سي ان مو فاريابل، دونك شونجابل كتغير، دونك إلا ولات في البلوريال غادي تاخد اس. ثم عندنا بور اللي كتعني الميناء، ميناء، دونك سي ان نون، دونك il peut aussi prendre un s au pluriel، دونك سي ان مو فاريابل. بقات لنا بور اللي هي بريبوزيسيون. بريبوزيسيون سي ان مو انفاريابل، دونك ما كتبدلش، دونك elle ne prend ni s ni e ni rien، دونك كتبقى هي. pour la liste D عندنا sur كتكتب باكسون سيركونفليكس sur، و sur اللي كتكتب او، و sur اللي كتكتب باكسون سيركونفليكس او. دونك بالنسبة هنا بالنسبة sur اللي كتكتب باكسون سيركونفليكس هما نفسهم نفس الكلمات، سو سون دي زادجيكتيف، غير sur الأولى ماسكولين و sur الأخرى اللي في الأخير فيمينا، فهما نفس الكلمة. كتلاحظوا بأن سي ان مو فاريابل. إلا لاحظنا غير هنا راه زدت ليها او، نفس الكلمة زدنا ليها او. بقات لنا سور الثانية و سور الثالثة. دونك بالنسبة لسور الثالثة سي ان ادجيكتيف، هذا صفة، ممكن نحيدو ليها الاو، ممكن تزاد ليها اس، لأن هادي كتغير على حسب الماسكيلا والفيمينا والسينغولي والبلوريال، دونك سي ان ادجيكتيف كي شونج. إن آخر الكلمة الوحيدة اللي انفاريابل هنا في هاد لا ليست هي لو مو sur اللي هي préposition. Passons à l'exercice numéro 2. Je barre le mot qui ne convient pas. إن غادي نشطبو على الكلمة التي لا تناسب. دونك عندنا لا فراز الأولى، عندنا لو بروميير
arrivé prend la meilleure place. Donc, on a premier ou le premier avec S, on a meilleur avec E, la meilleure sans E. بالنسبة لهاد لي مو هادو ce sont des adjectifs. حنا كنعرفو بأن l'adjectif خصو يتاكوردي avec le nom qu'il qualifie. Donc أنا le nom اللي عندنا هو le arrivé. Arrivé يعني الواصل. Donc arrivé هنا c'est un nom masculin راه singulier. Donc حتى l'adjectif خصو يكون masculin singulier. Donc premier هنا غادي نكتبوها sans S. Donc غادي نقولو le premier arrivé. يعني غادي نضربو نشطبو على الكلمة الثانية. Donc le premier arrivé prend la meilleure place. Donc le mot place c'est un nom féminin. Donc غادي نكتبو meilleur avec E. B elle se promène dans ce beau jardin. Elle se promène dans ce beau jardin. Donc beau ce beau باينه كلمه راها في singulier. Donc غادي نكتبو jardin اللي راه singulier. Donc غادي نكتبو jardin sans S ماشي jardin avec S. حيت عندنا ce c'est un déterminant démonstratif singulier. كنستعملوه للسينغولير ماشي البلوريال. غادي نقول il se promène dans ce jardin dans ce beau jardin. Donc غادي نضربو على jardin الثانيه. La phrase C. Nous dressons notre tente. Nous dressons notre tente. يعني كنوقفوا الخيمة ديالنا. Donc هنا عندنا notre. Donc notre c'est un adjectif possessif singulier. Donc غادي تجي معها tente اللي راها singulier. Tente هنا c'est un nom. Donc nom خصو يكون في singulier. شكون اللي فرض علينا نكتبوا لنا singulier هي notre. يعني خيمتنا. غير واحد الخيمة كنهضروا على خيمة وحدة ماشي على بزاف ديال الخيمات. دونك نفس الشيء غادي نضربو على طونت الثانية. لا dernière phrase عندنا ils ont passé de belles vacances. ils ont passé de belles vacances يعني أمضوا أو قضوا عطلة جميلة. عطلة جميلة. بالنسبة للعطلة في الفرنسية لو مو vacances on l'écrit au pluriel toujours. كتكتب دائما في البلوريال ما عمرها نلقاوها singulier sans S. دونك هنا لو مو اللي صحيح هو vacances avec S. أما الفاكونس الثانية فهي خاطئة. L'exercice 3 j'entoure le verbe écrit correctement. أحيط بخط الفعل المكتوب بشكل صحيح. دونك عندنا la première phrase vous plantez des arbres. Donc vous هنا les terminaisons ديالها في le présent يا اما EZ. Donc غادي نكتبو vous plantez avec EZ وماشي plantez avec ER. حيت plantez avec ER c'est l'infinitif يعني الأصل ديال الفعل. B elle nettoie la plage. elle nettoie la plage. Donc هنا عندنا il ديال pluriel donc pluriel masculin. Donc les terminaisons de la personne elle في le présent هما ENT ماشي E. حيت E كنديروها la première personne اللي هي je ولا la troisième personne du singulier اللي هي il. Donc هنا غادي نكتبو elle nettoie avec ENT. elle nettoie la plage. C tu reviens de la forêt. tu reviens de la forêt. Donc tu les terminaisons ديال tu le présent les verbes du troisième groupe. Donc كنكتبوها بS. Donc tu reviens غادي نكتبوها بS. حيت reviens هنا c'est le verbe revenir, verbe de troisième groupe. Donc les terminaisons ديال هاد le verbe هذا في le présent هما S S T O N S E Z E N T. Donc بما أن عندنا tu هنا يعني la deuxième personne du singulier donc غادي نكتبوها بS. Tu reviens de la forêt. D dernière phrase. Ils embellissent leur école. Ils embellissent leur école. يعني يزينن قسمهن. هنا عندنا il ديال féminin. دونك il راه في البلوريال دونك حتى هي غادي تاخذ
ENT à la fin. Donc on a le verbe embellir, verbe de deuxième groupe. Donc كتكتب les terminaisons هما ISSENT. Donc bon, ils embellissent avec ENT leur école. Exercice 4. Souligne les adjectifs qualificatifs correctement orthographiés. غادي نسطروا على les adjectifs qualificatifs اللي مكتوبين بشكل صحيح. La phrase A. Les endroits pollués sont dangereux ou bien dangereuses pour la santé. Donc on a le mot endroit, c'est un nom masculin pluriel. Donc masculin pluriel, donc on va l'écrire avec E accent S et non pas avec deux E accent S. C'est un nom masculin. Donc ما غاديش نديرو ال E ديال féminin. صافي. Sont dangereux ou les dangereuses pour la santé. Donc بما ان masculin غادي نكتبو dangereux et non pas dangereuse. Et dangereuse c'est un adjectif féminin. حنا كنهضروا على les endroits, كنقولوا un endroit, donc c'est un nom masculin. Donc غنكتبو dangereux avec X. B. Les hauts ou bien hautes montagnes sont beaux à voir. Donc on a le mot ou bien le nom qu'on qualifie ici, c'est les montagnes. C'est un nom féminin pluriel. Féminin pluriel. Donc féminin pluriel. Donc l'adjectif dialogue se compte féminin pluriel. Donc غادي نقولوا les hautes montagnes. Les hautes montagnes. Donc نكتبوا l'adjectif اللي عنده E ديال féminin ou S ديال pluriel. Donc les hautes montagnes sont belles à voir. Sont belles à voir. Donc حتى l'adjectif belle se compte féminin. حيت beau كنستعملوه الماسكولين ou belle كنستعملوه الفيمينين. Donc belle à voir. C'est dans ces belles ou bien beaux jardins, il y a de jolies fleurs. Donc le mot qu'on qualifie, l'ism اللي كنوصفوه هو jardin. Jardin c'est un nom masculin pluriel. Masculin pluriel يعني مذكر وجمع. Donc حتى l'adjectif خصو يكون masculin pluriel. غادي نقولوا dans ces beaux donc adjectif masculin pluriel. Dans ces beaux jardins, il y a de jolies fleurs. Donc jolies غنكتبوها ب-IS et non pas avec IES. Et jardin masculin ماشي féminin. Donc بلا ما نكتبو ال E ديال féminin. D. La dernière phrase. On doit garder les plages propres. On doit garder les plages propres. Donc الاسم اللي كنوصفو هنا هما ولا هي les plages. Les plages. Donc les plages هنا c'est un nom féminin pluriel. حيت كنقولوا la plage ou bien une plage c'est un nom féminin. وراه في البلوريال دونك حتى l'adjectif خصو يكون féminin pluriel. بالنسبه لو مو بروبر هنا ما كاينش الفرق بين féminin و masculin. حيت هاد l'adjectif ديجا كيتسالى بال E سواء كان في الماسكولين او لا في الفيمينا. يعني ما كاينش فرق بين masculin و féminin. ولكن كنديرو S ديال البلوريال. دونك غادي نكتبو on doit garder les plages propres avec S. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. أتمنى يكون أفادكم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.